स्टार्ट। हाय सागवान, आज माझा जन्मदिन बहुत खुशी है। এটা হলো কেক। আমি কেক কাটবি। তোমাকে দেবি। यार देख मां आसो तुमर बर्थडे सेलिब्रेशन करनी आसो तो अब एबे हम बर्थडे सेलिब्रेशन करबो আসুন এবে মু বর্থডে সেটা করব। यार देख मां यार देख को आओ आम चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आओ कमेंट बॉक्स रे हैप्पी बर्थडे पठेबे नियाती শিবি বলি চলে সেটা। आज आम चैनल को सब्सक्राइब करबी लाइक कर देबे। आज আমার চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করি लाइक कर লাইক करिबा पई भूलिबेनी। लाइक କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। हां तू सिर्फ क्या करते जरा केंद्र पालटे भी दोगी हां ठीक अछि दे दे लगे दिल लगाओ से नहीं ए पोळे ये जे किशोर नांदर जो केगिरी दे আমি নিকালে কি করতে আনতে পড়িল হয়তো হ্যাঁ बस बस ধরি দাও এটা খাইবো না এটা পাটিটা তো বন্ধ করে দিচ্ছি ডাকলু এই মশা উঠো গো মশা এই না পাটিটা কই করতে বাবা हो चलो केक काटो ते देसी ले लो निजे लो अरे दे 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 ये रखी दे ना किंदी ताड़ी मारू कहीं अरे ये नो लाटर देश में देवा सबको दे इधर लगा केट गंज थोड़ा सोली के ना तो तुम्हें लगा लाइटर का बड़ो करते दे दे एक लंबा काट चल अरे पछे के दे ए पछी गेला तुम्हें लगाओ ना हाथ पुड़ी जीवो केथर करतबो एटी रास्ता बाजी जीवो काटबो सुतार मैं लगे तू खाली ताड़ी मारबो ना এটা উঠে দেব নাকি ना ना हे जीवो हेलो एरे अरे बाबा परे काट भाई तल्ला हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू यू एंती काटी जाने तो ता वो गाना जीवन देबे ये बोलले किसी नहीं बात दो ना की गया ओ এটা তো ক্যান্ডেলটা দিওন্তি না যা হাতে ধর তোর বাবা কা দে ওটা মরে গেল जाएंगे हम ऊपर खाएंगे मत हाँ गाले टिके लगे दे इतनी देखो मैं दो तो हाँ मैं देखो कुछ तो रोजा काल में दे गाले टिके लगा टिके लगा दे बहुत अच्छा लगा झेकु खा तापर मते मते के देखो
ଇଆଡ଼େ ଦେଖି ଇଆଡ଼େ ହଁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖି ଆସୁନି ଛେଡ଼େ ଛେଡ଼େ ଝିଅ ଝିଅ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଟିକେ 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 ରହିଲେ ଟିକେ अभी रोए दे तो दही गुटका बेसी की ନା ଆଉ କିଛି ଲଗାଉନି ଏଠି ଏଠି କହିଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଇଛି କହିବେ ତାପରେ ଆମର କେକ୍ କାଟି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଅଧା ବି ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଆମେ ଅଧା ବି ଏ ଖାଇସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ତୋର ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି କରିଦେ ଆଠ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି କାଟିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେ ଆଉ ଥରେ କାଟିଦେ କାଟି काटी दे କାଟିକି ଦେଖେଇଦେ आ तो काटी दे କାଟିକି ଦେଖେ କାଟ ଏପଟେ ସରିଲା ଆର କୋଳେ ଏକ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କାଟି ଦେ ପଟରେ କାଟ ଆର ବେଳେ ଛୁଟ ଧର ଆର ହେଲା ହେଲା ସେମିତି ସିଏ କି ସେ ବମ୍ଟା ଦେଖିକି ଡର ହେଇକି ଫୁଟେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେ ଏଇ छुआ को देखा ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖ କେକଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଇ ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି खाई दे ମୋ ନା ଭୂମି ମୋ ଭୂମି ଆଉ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଲେଖିକି ନିହାତି ପଠେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବସିଲେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି ହଁ ରହୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ଦଉଛି ମୁଁ बाय बाय ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର କହିଦେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲସେ ନମସ୍କାର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର ହଁ Bye bye. ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ବାଇ ବାଇ ହଁ